Assalamu alaikum students. I am Malik Mohammad Aslam, MPhil Education, PhD Education Scholar. I am working as supervisor in Allama Iqbal Open University for the course code 8613 of B.Ed 1.5 year and 2.5 years. Recently, I have conducted a workshop for the code of 8613. I noticed that different queries and questions are being arised by the students and they are not getting the proper information and proper guideline to conduct an actual research according to the needs of the course code 8613. मैंने ये भी देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत से ऐसे सवाल जो कि 8613 के मैनुअल को पुर करने के लिए हैं, फिल करने के लिए हैं, अपलोड की हुई मुख्तलिफ वीडियोस मैंने देखी हैं जो यूट्यूब पे चल रही हैं, और मैंने ये भी देखा है कि वहाँ इस तरह की प्रॉपर गाइडलाइन अभी तक बच्चों को नहीं दी गई या उनमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि 8613 के मैनुअल को समझने में, उसको फिल करने में और एक्चुअल रिसर्च की उसकी स्पिरिट के मुताबिक हल करने में मददगार हो। तो मैंने ये सोचा कि बीइंग अ टीचर मेरी ये जिम्मेदारी भी है और आप लोगों को समझाना, आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों की रहनुमाई करना, आप लोगों को जो प्रॉपर विजन है एक्शन रिसर्च का जिसकी डिमांड करता है 8613 उसके मुताबिक आपको बताना और आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आपने इसको कैसे फिल करना है, आपने कंडक्ट कैसे करनी है रिसर्च, आपने टूल्स कैसे डेवलप करने हैं, आपने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने इसको कैसे फिल करना है और कैसे आपने इसको हैंडल करना है। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, क्वेश्चन वाइज मैं आपको समझाता रहूँगा। हम हर वीडियो में 1, 2 या 3 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ वीडियो वो मैं बनाऊंगा और मैं अपलोड कर दिया करूंगा। उसके मुताबिक जो भी आपकी क्यूरीज या क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकेंगे और मैं आपके उन सवालात की रोशनी में आपकी तमाम रहनुमाई करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके तशफ़ी हो जाए और आपका जो प्रॉपर वर्क है वो टाइमली मुमकिन हो सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो प्रॉपरली मिल सके। अब 8613 के मुताबिक मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक 13 सवाल है। हर सवाल की नोयत डिफरेंट है, उसकी मेथडोलॉजी, उसको हल करने का तरीक़ाकार, उसके लिए मटेरियल कलेक्ट करना, उसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है, फिर उसको लिखना कैसे है, क्योंकि 8613 का रिसर्च का जो स्टाइल है एपीएस स्टाइल वो डिमांडिंग है। आपने 8613 में एपीएस स्टाइल को ही मद्देनजर रख के उसके मुताबिक आपने इसको लिखना है। अब बच्चों में एक दो क्यूरीज जो ज्यादातर पाई जाती हैं वो ये कि क्या हम इसको हाथ से लिख सकते हैं या हम इसको MS वर्ड की फाइल में बना सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप MS वर्ड की फाइल बनाएं और उसमें आप अपने तमाम सवालों को हल करें और उसको PDF की फॉर्म में देके उसको आप अपलोड करेंगे। हाँ, अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है और कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप हाथ से भी लिख सकते हैं। हाथ से लिखने के बाद आप उसकी तस्वीर बनाएंगे जो कि विजिबल हो, अच्छी सी तस्वीर हो और उन तमाम पिक्स को जो कि तमाम मैनुअल को कंप्लीट मैनुअल को वो जाहिर करती होंगी, उनको आप एक PDF की फाइल में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसको अपलोड करेंगे। ये तो हो गया तरीका उसका कि आपने उसको कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट से पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपने स्कूल नेम सबसे पहले आपने बताना है कि जिस स्कूल में आप ये रिसर्च एक्शन रिसर्च अपनी 8613 की कंडक्ट करने जा रहे हैं। इस दफा आपको जो थीम दिया गया है उसका
تھیم کا اور آگے جو سب تھیمز ہیں اس میں جو ورڈ ہے وہ اسٹوڈنٹس کی بجائے چلڈرن استعمال کیا گیا ہے. یعنی ڈیورنگ کووڈ-19 اگر آپ یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں اینڈ اف دا اسکولز آر ناٹ اوپن دین یو کین کنڈکٹ your workshop and your research on the children of different ages and different grades. آپ بچوں کو ان کے مطابق ان کی ایج اور گریڈ کے مطابق کہیں بھی وہ آپ کو اویلیبل ہے تو آپ ان کے ذریعے مختلف میتھڈالوجیز استعمال کرتے ہوئے آپ اس ریسرچ کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں ٹیکنالوجیز کیا ہے, آپ نے کرنا کیسے ہے, یہ آپ اپ کمنگ ویڈیوز میری جتنی بھی آئیں گی آپ اس کو دیکھتے رہیے گا. میں آپ کو کویسچن وائز اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے ہر کویسچن کو اور اس کو السٹریٹ کروں گا ود ایگزامپلس. آپ کو میں ایگزامپلس کے طور پر اپنی اسکرین پہ دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیا لکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے, کتنا آپ کو میٹیریل چاہیے, اس کویسچن کی کتنے پیجز کی ڈیمانڈ ہے 8613 میں جو کہ آپ کے مینول میں درج ہے. آپ اپنے مینول کو چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مینول میں کتنے پیپرز, کتنے کویسچنز کے لیے کتنے پیپرز, کتنے پیجز جو ہیں وہ چاہیے. اور پھر اس میں آپ نے ریسرچ کے سٹائل کے مطابق اگر کہیں سے وہ لیا ہے, ڈاؤن لوڈ کیا ہے, کسی بک سے لیا ہے, کسی مینول سے لیا ہے, کہیں سے بھی آپ نے میٹیریل ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, لیا ہوا ہے, تو آپ نے اس کی سائٹیشن کیسے کرنی ہے. سائٹیشن آپ کی APA سٹائل کے مطابق ہوگی, جہاں آپ نے کوٹ کرنا ہے آتھر کو, اس کی پوری سائٹیشن آپ نے دینی ہے بک کی, یا آرٹیکل ہے تو آرٹیکل کی دینی ہے, یا آپ نے کہیں سے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو آپ نے نیٹ کی دینی ہے. اور اس کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ ایگزامپلس کے ساتھ آپ نے کیسے دینی ہے. آپ نے اپنا سب سے پہلے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے. ٹاپک آپ نے بڑا وائڈلی سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا ٹاپک کس سب تھیم کے مطابق ہے, کیونکہ جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا آپ کے تھیم اور سب تھیم کو ریفلیکٹ کرے گا. Without reflection of theme and sub theme, you can't give a topic. اگر آپ کا ٹاپک ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کی سب تھیم نہیں ریفلیکٹ ہو گئے تو آپ کا ٹاپک ریجیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے کسی بھی ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے یا کسی بھی پرابلم میں پھنسنے سے پہلے آپ پراپرلی سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا ٹاپک کیسے بنانا ہے, اور آپ کا ٹاپک بہت کنسائز قسم کا, بہت شارٹ قسم کا, بہت جامع قسم کا اور ریفلیکٹیو ہو اور اکارڈنگ ٹو دا اسٹائل, اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا ریسرچ ہونا چاہیے جو کہ آپ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. اور چونکہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ایکشن ریسرچ ہے, لہذا آپ ایکشن ریسرچ کے اصولوں کے آپ نے اپنے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا آ جائے گا سب تھیم کے بعد آپ کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ آ جائے گا اسکول کا جو ایریا ہے اس کو آپ نے شو کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ اربن اسکول ہے, وہ رورل اسکول ہے, وہ کس ایریے میں ہے, وہ آپ نے شو کرنا ہے. وہاں کی لوکیلٹی کیسی ہے, کمیونٹی کیسی ہے, کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے, ارننگ ٹرینڈس کیا ہے وہاں پہ, وہاں کا لٹریسی ریٹ کیا ہے, کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. آپ نے اس میں بہت سا لوگ بچے جو ہے نا بڑے پزل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے لٹریسی ریٹ کو نمبر میں لکھتے ہیں. آپ نے کبھی بھی نمبر میں نہیں لکھنا, آپ نے اس کو اپروکسیمیٹلی لکھنا ہے. ان اپروکسیمیشن آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے. زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں یا زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں, اس ایریے کے لوگوں کا آپ نے لٹریسی ریٹ بتانا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی شرح کیا ہے, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, لو کوالیفائڈ لوگ ہیں, ارننگ ٹرینڈ کیسے ہیں. دیہاتی ایریا ہے تو کھیتی باڑی ہوگی, فارمنگ ہوگی, اور اگر شہری علاقہ ہے تو کیا وہ صنعتی علاقہ ہے, کیا وہ لوگ فیکٹریز میں جاب کرتے ہیں, کیا ان لوگوں کا میکسیمم میجورٹی لوگوں کا جو ارننگ ٹرینڈ ہے وہ دکانداری کرتے ہیں, پیشہ ان کا کون سا ہے, وہ تجارت کرتے ہیں, یا میکسیمم لوگ جابس کرتے ہیں, گورنمنٹ جابس کرتے ہیں, کس سکیل کے مطابق جاب کرتے ہیں, ان کے جو معاشی صورتحال ہے وہ کیسی ہے. تو اس کے مطابق آپ نے وہ تمام کا تمام آپ نے لکھنا ہے. یہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کویشچن نمبر 1 میں آپ نے ہیڈنگز کیا دینی ہے اور ان ہیڈنگز میں کیا لکھنا ہے تو آپ کو پوری طرح سمجھ آئے گی. اس کے بعد آپ نے اس کے آبجیکٹس بتانے ہوں گے, آبجیکٹیوز.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, आपका जो टॉपिक है उसके मुताबिक आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। और ऑब्जेक्टिव्स बताने के लिए या बनाने के लिए बहुत महारत चाहिए होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने जा रहे होते हैं। हमारा जो गोल होता है वो हम यहाँ सेट करते हैं। हम कहते हैं कि हमने ये गोल अचीव करना है, हमारा जो मसला है वो ये है, ये सिचुएशन है, इसका हल चाहिए, ये प्रॉब्लम है, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। तो हम उसके मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और उनको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द टूल ऑफ द, बाय अप्लाइंग द टूल ऑफ द रिसर्च एंड बाय अप्लाइंग द डाटा, बाय एनालाइजिंग द डाटा एंड बाय कंक्लूजन ऑफ द डाटा we can find our results and which match our objectives. तो इस तरह आपको जितने भी वीडियोस तमाम की तमाम जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपको इंतहाई अच्छी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशंस देंगी। आपकी तमाम क्यूरीज को मैं एड्रेस करूँगा, आपके तमाम मसाइल को, आपकी तमाम सवालात को इंशाल्लाह मैं उनके जवाब दूंगा। और आप लोगों ने जो भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे वो सवाल पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ही जवाब भी दूंगा और आपके जो मेजॉरिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो अपनी वीडियो में शामिल भी करूँगा। और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 8613 का जो मैनुअल है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंटली आप उसको फिल करेंगे, लिखेंगे और आपका लिखा हुआ ही आपके काम आता है, क्योंकि उसकी जो मार्किंग होती है वो अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ योर questions and according to the hypothesis, according to the data, according to the collection of data, analyzing of data and getting the results, आपकी जो ये थीसिस है वो इवेल्युएट होता है। और हर क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन हैं, उनकी मार्किंग की हुई है। हर क्वेश्चन के मार्क्स आपके मैनुअल में दर्ज है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। उसके मुताबिक आपका मटेरियल चेक भी होता है, इवेल्युएट भी होता है, मार्क भी होता है और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से लिखें, आप अपने रिसर्च के तरीकों के मुताबिक लिखें और क्वालिटी का मटेरियल लिखें, अच्छे अंदाज में लिखें, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में लिखें और बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि आपको थीसिस करना आता है और इसके बाद आप मज़ीद मसाइल जो है एक्चुअल रिसर्च के जरिए हल करने के लिए आपकी एक तरबियत हो सके। तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इंशाल्लाह उनको मैं सेटल डाउन करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच।